এই সকালবেলা নাস্তা হচ্ছে পরোটা, গরম গরম পরোটা আর একদম এই যে ভান্ডারি मुझे वीडियो बनाई जैसे वही नहीं यूट्यूब में छोड़ देगा अभी। हाँ अच्छी है। मरते से वाह यही तो हवे वाह ठीक है से हाँ वाह रे वाह वाह रे सर्वनाश वाह वाह সকালবেলার নাস্তা পরোটা, ঘুগনি, নারকেলের চাটনি, আলুর দম, কী কী লাগবে সব দেবে, কোনো অসুবিধা নেই। বাহ এখন মোটামুটি পরোটা ভাজা হচ্ছে, এখনও অনেকগুলো পরোটা ভাজতে হবে।